Bueno, pues un día más, un día menos. Aquí estamos. Vas a echar un GTA. Ayer. ¿Fue ayer? Bueno, sí, el último día estuve dando vueltas. Estuve con una misión durante media hora. La misión tiene mucho RNG, mucho de. am, bueno, entiendo que habrá. O sea, hay un cierto valor determinado de dónde tenían que aparecer las personas de la banda colombiana, pero. O sea, había un cierto rango de aparición donde podían aparecer o los sitios determinados iban cambiando. Pero es que estaba fatal. O sea, a la tercera sí pude hacérmela. Pero a la tercera o a la cuarta, a la quinta, no sé. Pero no sé, me cabreo bastante. Pero bueno, hoy entiendo que habrá otras misiones, no sé, mejor diseñadas. A ver, el teclado lo he apagado. ¿Qué le pasa al teclado? Vale, ya está. Un cochecito. Vale, y la misión de... Voy a ir directo a las misiones. Bueno, ¿tengo armas? Vale, no. Estaría bien pasar por Nomination. El cual no sé ni dónde está. Vale. Bueno, creo que me quedé con la ubicación al mirar en el mapa. A ver. Aquí. Vale, me he quedado. No sé por qué no sale el icono de esta Nomination en el mapa. El de la primera ciudad sí salía, pero... No. No tampoco, es verdad. Extraño. O sea, no sé. Porque salen los iconos de las misiones, pero no salen los de los sitios importantes, ¿no? También es verdad que son ciudades muy pequeñas, o sea, te vas a quedar con los sitios. Y la gracia del juego es eso, un poco. Pues. Al menos la idea original, ¿no? Que este es el primero, que sea el GTA 3. De, oye, robas un coche aleatorio y vas dando tumbos por ahí, ¿no? Modo caótico, pero. No sé. O sea, quiero decir, al final te vas a aprender la ubicación, pero las primeras veces debería aparecerte, ¿no? ¿Estos quiénes son? ¿Estos los de la policía? ¿O qué es este edificio? A ver. Es que son todos los edificios más o menos iguales. De hecho, creo que se repiten algunas texturas, yo diría. Habría que verlo. Luego tengo que mirar trucos, porque seguro que puedo ir con un helicóptero sobrevolando y ver los modelos por dentro, porque seguramente no tengan colliders. Me acuerdo de sacarme los trucos en la PSP y muchos edificios no tenían colliders y te puedes colar dentro. Estaba muy guay. Ah, sí, esta textura es la misma que aquella. Es que yo creo que son, o si no son iguales, por lo menos es la misma textura que la han modificado un poco para distintos edificios. Bueno, amo la misión. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. No me entero. Pero un coche de la banda colombiana para que puedas infiltrarte en el escondite. Dirígete hacia el norte y encontrarás uno en Fort Staunton.
Vale, por suerte ya sé cómo son esos coches, pero... Estas misiones regulares. A ver, bajar el look, ¿no? Lo que no sé es este tío... ¿Qué es? Es un policía, es que no... No sé para quién estoy haciendo esta misión. En el GTA... Espera, después de GTA 3 vino el Liberty y el Vice City. Es que este personaje me parece tan plano, es que no tiene nada. El protagonista no tiene ningún tipo de personalidad, o sea, es como ve a este sitio y hace esto. Y ya está, y no te dan más explicaciones. Igual tampoco te hace falta, ¿no? Y es un poco la gracia de la narrativa, ¿no? Que es la parodia americana absoluta bueno, es dinero, ¿no? No sé. No puedo hacer yo tampoco un comentario sobre eso, no sé. ¿Dónde encontré...? Vale, estoy yendo hacia el sur, pero... Es que... Vale, creo que ahí puedo encontrar más fácil los coches. Si no, pues busco la misión otra vez en Google, me pongo a buscar qué coches necesito. A ver... Acaba de aparecer un autobús ahí. Vale. No, era por aquí. No. No, joder. Bueno, cagadón. No puedo salir, ¿verdad? No. Fracaso la misión. Liquidado. Vale, pero... Como yo he comprado armas y todo este rollo, voy a reiniciar y ya está. El truquito. Hay que ir a comprar armas otra vez, me cago en 10. Bueno. Nada, voy rápido, voy rápido. Ya sabiendo dónde es. Vale. A lo mejor puedo coger ya el coche aquí. Es justo aquí. Espera, ¿no es este el que necesito? Ah, sí, es este. Vámonos. Yo entiendo que como va a acabar el juego... Oye, tío. Bueno, igual tengo que pasar por el paint spray, ¿no? Pero ni tan mal. No, por aquí no. No. ¿Dónde está el paint spray? Aquí. Es el... Esta calle de aquí, sí. Es justo hasta aquí al lado. Joder. Espérate que todavía lo rompen. Explota y todo.
Vale, pues ya está. Voy a la misión y ya tengo el coche. Vaya, ahora hay un montón de coches iguales. Justo cuando necesitaba uno no salía nada. ¿Oí la música? Bueno. Entras al vacío, ¿eh? El liberador. Divertido. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Orient I know, has been kept in Mafia. They're trying to extort funds, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. La banda colombiana. No, ahora sí, sí, aquí. Dirige hacia el norte, hacia Fort Stoughton. Pero este no es. Si este es el coche. Vale, voy a asumir. Voy a asumir que es justo donde está el hospital. Voy a ir para allá y si no me busco una guía, pero. Joder. No es por aquí su territorio. Ay, voy a tener que mirar. Fort Stoughton. Si es aquí, si es aquí. Si es por aquí. Pero, ¿dónde? ¿Qué tengo que hacer? Intermisión era aquí, pero entiendo que ya no. Tiene que estar por aquí. Hay que infiltrarse con este coche. ¿Pero dónde? Es la pregunta. Vale, voy a mirar. Voy a mirar porque es que, o sea, tampoco es que dar vueltas sea algo divertido. Lo que me puedo dar cuenta es que hay los mismos modelados, ¿no? No sé, a ver, voy a salir un momento a ver los edificios. Bueno, este y este tienen las mismas ventanas, la misma textura. Y este y este son el mismo. Estos dos. No. Bueno, vamos a mirar. A ver, un segundito. Voy a ver dónde es esto. Vamos a ver. GT3, walkthrough. Fort Stoughton, es que no me acuerdo cómo era la misión.
Misión doble agente, ¿no? Liberator, sí. Vale. Vale, a ver. Voy a poner de YouTube. Vale. Esto se supone que es lo que hay que hacer. Ah, hay que coger uno de estos. Pero yo cómo sé que son estos. Es que no lo entiendo. A ver cómo lo dicen aquí. Hostia, está bugueado el este o qué. Ah, no. Título. Vale, muy bien. Coyaca, Colombian. Car, you're gonna use your hideout. Head north, you will find one in Fortress Tower. The hideout. ¿Me han dicho a mí esto? Pues no lo recuerdo para nada. Vale, bueno, que sí, que hay que meterse en el sitio de construcción, ¿no? Y pillar uno de estos. Y luego ya sí te marcan el mapa. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a verlo. A ver. ¿Dónde está esto? Vale. Es que no sé qué factor tan... O sea, es que no me gusta en el GTA que me digan exactamente dónde tengo que ir, pero que me digan un área está mejor. O sea, me lo han dicho, pero yo no sé a cuál se referían, ¿no? Y tampoco sé qué coche, ¿no? Entonces, he pensado que era este, porque era la banda que de antes y era el coche de antes. Coño, está cerrado. Oh, tío. Vale. Vamos a buscar otro. O vuelvo ahora, pero... Además está cerrado. Vale, bueno. Hay más. O sea, no sé. En este GTA hay un montón de cosas extra diegéticas que te ponen una flecha súper gigante encima de un coche, ¿no? Y te dicen, tienes que ir aquí, ¿no? Claramente es una luz roja, ¿no? En mitad de la pantalla, sabes a dónde tienes que ir y no hay por dónde equivocarse. Y es un poco, pues bueno, pues de los tiempos, ¿no? Pero también, o sea, y eso ya no se repite más en los GTA, es como, ¿para qué no necesitas ese indicador, ¿no? Ya sabes a por quién tienes que ir. Te lo pueden marcar en el mapa, que es lo suyo. Pero también tiene este tipo de misiones que no te marcan absolutamente nada, te dicen, ve a no sé dónde. Es como puedes no saberlo, ¿no? Vale. Debe estar en uno de los alojamientos. ¡Hostia! Vale, aquí no hay ningún tipo de sistema de coberturas. Esto es... Por suerte, si están a cierta distancia no disparan. Así que... La verdad que el flanco está muy cheto, ¿eh? Está muy roto. Vale. ¿Dónde está? Dicen. Uno de los garajes. O uno... Aquí tengo que mirar.
tío. Pero si está disparando yo también. Bueno. Es que tengo que reiniciar, ¿verdad? Es mejor reiniciar. Que es mucho mejor. Porque ahora así no he perdido ni dinero, ni el coche, ni estoy más cerca de un vehículo que tal. Del sitio de armas, de la misión, o sea... No sé. No pasa nada, tampoco. Vale, tengo el francotirador. Supongo que el mejor arma es este micro subfusil. Vale. No he hecho ninguna de las misiones secundarias, ni del teléfono, ni de los taxis y tal. Es que tampoco me parecen interesantes. Es que teniendo tanto dinero y las misiones son de punto A a punto B y tampoco... No sé, no me van a aportar nada, creo. Tampoco. Estoy pensando, igual tienen algún diálogo o algo, pero... No lo creo. Si ya los diálogos principales ya son un poco escasos. Vale, lo soltamos. Vale. Pues todo recto hacia el norte. Pillamos en el coche. Oh, no. ¿Dónde era? Que la derecha, ¿no? Joder, tío, me ha dado él. Pero bueno. Nada, increíble. Me siguen, ¿verdad? No, creo que no. Para robar un coche, para robar otro coche. Vale. Vale, vamos para allá. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. La coño, si es aquel lado.
Atropellando. Uno. Vale. Bien, el coche no echa humo ni nada. Vale, vamos a ver este. Ahora sí. Vale. Queda uno por ahí. Vale. Ahora hay que abrir cada garaje. Ver dónde está. Tengo balas. Vale, aquí está. Pillo el coche. ¿No es aquí? Señor. Ah. A ver, esta. Joder, no. Que voy a acabar ya la misión. Vale. Bueno, al menos la poli ha pasado. Perfecto, perfecto. Pues a la siguiente. Vamos a ver. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Bueno, y este elegante. Protestamos por un coche de la banda de los colombianos. Vale, ahora sí necesito el coche que había cogido antes. Ahora sí. Vale.
¿No tenía que robar un coche? No estoy entendiendo yo esto. Commercial radio at its best, and proud of it. Lips 106. Your attention, please. Ah, bueno, es que este es el coche ya de los colombianos. No, hombre, no, voy a no, morir por nada, no. Vamos de aquí. Voy a coger el coche y ya está. Vale, o sea, no tenía que bajarme del coche. Era todo. I think so. For my people. Wakagashira. Wakagashira. Ok. Vale, ahora sí necesito un coche. Take it away and bring it back again, Mr. Scientist. Yeah. Come on. Here we go now. Put away the weapons and turn up the bass. It's time to relax and Keja. 103. Oye, la niebla está... ¿qué es esto? O sea... Es súper exagerada. Got the car. Yep. Vale, pero es simplemente atropellándolo. No puedo salir del coche. Music for the mommy muscles. All day, all night, Liberty City's only 24-hour dub music radio. Bringing peace to the conflict. This is Keja, and I'm Harris Watch, Ok. the only pacifist in Ahí está. El que trabajábamos antes. La historia de la traición continua. Voilà. Hostia, hostia, hostia. No, no, joder. ¿Qué dices, tío? ¿Qué hago, tío? No he guardado partida.
Estamos abajo. Es imposible librarse de las estrellas con 3. Es muy difícil. Vale, a ver, no es sencilla la misión, ¿eh? Es que es que no hay nada, no te puedes poner un disfraz o algo así, es que tampoco... Hostia, sigo teniendo 3 estrellas, de verdad. Se supone que esto para la época era un juego pulido. Porque... no sé. Esto de que tenga 3 estrellas todavía es un poco... O sea, el juego no tiene bugs que te impidan avanzar, ¿no? Es verdad que las animaciones son muy toscas, que... no sé, que no hay mucha variedad de personajes o de coches. No me imagino que para la época sí, pero... Joder, joder. Déjame salir. Oh. Vale. Vamos el coche aquí. Vamos a hacer la misión y como realmente no necesito armas, lo que necesito es que no me pillen. Vamos bien. Por romper aquí. No. Las vallas indestructibles, al igual que los árboles. Bueno, aquí no he visto ningún árbol que sea indestructible. Debería. Debería ser indestructible, ¿no? Es que no me he chocado con ningún árbol, pero ¿tienen colisiones? Mira. A ver. A ver. A ver, aquí hay un árbol. Sí, esto, sí, sí, sí. Esto es... Tonight, the TV event that will make history, Liberty City Survivor. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flame. Vale. Hostia, no, pero este coche no me aguanta. Tengo que volver a por otro. Está muy destruido. Y necesito atropellarle y salir corriendo, entonces no. Tengo que volver. If a man was born an angel, maybe impossible. But a man is born a man.
up style. You know? Ay, me lo he pasado. More love for Donald Love, man. ¡Ay! Hostia, no puedo entrar. Vale. Vale, a ver si ahora me aguanta hasta allí. Voy a conducir bien. Bueno, ya de primeras voy a chupar con esto. Bueno, en principio aguanta esto. Joder, si me empiezan a disparar ya, no. Vale, entramos por qué lado. Aquí hay un coche en medio, yo creo que por el otro lado. Entrar y salir. Entrar y salir, entrar y salir. Ya está, ya me voy, No, 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 no. Pues eso debería ser todo. Librarme de las estrellas. Buas. Espérate, por la derecha. ¿Y ahora cómo me libro yo de las estrellas? Aquí. No, déjame. Aquí es. Aquí para librarse. No, en la comisaría. Ahora tira el coche. Vale. Tira el coche. O sea, que lo reviente, vale. ¿Dónde voy? A ver. Espérate. Ah, bueno. Voy a dejarlo y ya está. Ah, me libro las estrellas y esto. Vale, voy a guardar. Voy a guardar partida. Compro armas y guardo. Remember, Lips 106 is the home of the short hot mix. Because we believe music should be short and hot. I've got all your own defense needs.
days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Consigue una barca y sigue el avión. Wheels of steel. ¿Pero a dónde hay que ir? Si es que hay que ir a... O sea... no sé. Ir para acá. Vale. Sí, una barca. Me indica 2 puntos, pero yo no sé qué significan esos puntos. Aquí no hay barcos. Aquí no hay ningún barco. Deberían haber. Es que no los hay. Hay un paquete de estos, pero... Y en este juego no se puede nadar. Ah, perfecto, que me voy a ahogar. Vale. Bueno, me está pasando una cosa que me pasa siempre con todos los juegos, que llega un punto en el que el juego no me está ofreciendo nada. O sea, es decir, hasta... Bueno, hasta la misión anterior, pues más o menos me estaba entreteniendo. Pero ahora mismo, lo único que veo son todos los coches. Todos los coches ya los he visto, todos los personajes también. La trama se está repitiendo, o sea, al final es traicionar y es trabajar para alguien, joder a la otra banda. Después, tu banda se enfada contigo y tienes que traicionarles y al final acabas liando a las otras dos bandas y no puedes ir a esa ciudad, ¿no? Y eso que está a punto de pasar en esta. Y estaría guay ver la otra ciudad. Vale, mi punto está en el que... Quiero decir, el personaje no va a evolucionar más. Quizás sí. Quizás estaría bien ver el resto de las cinemáticas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo único que voy a hacer es buscar a ver si hay trucos, jugar un poquito con los trucos y tal. Si acaso ver un documental que tengo por ahí un poco por encima del GTA 3. O sea, quiero decir, la experiencia del GTA 3 ya la he tenido. Lo único que puedo encontrarme son misiones repetidas, algún personaje así más reseñable, pero tampoco. Entonces, es eso. Tampoco me han dejado coger de tanque, que sería lo suyo, ¿no? Entonces, pues eso. Voy a buscar trucos, si eso ve algún vídeo de GTA 3. Pero en sí, el juego ya es que no sé, no me ofrece mucho más. Podría seguir intentándolo y pasármelo y tal, pero es que ¿para qué? O sea, no sirve para mucho. Entonces, vamos a ver. A ver, este de reacción. Vale, no. Vale. Pues voy a buscar los trucos y los pongo por aquí en pantalla. GTA 3 PC Cheats. No pongo trucos. Vale, todos los trucos. Vale, hay unos cuantos, ¿eh? Vale, pues los voy a ir metiendo. Vale, me pongo esto aquí, lo juego al lado. Esto aquí. Vale. Pero ¿cómo se meten los trucos? Salud trucada. Esto que es recuperar salud, vale. Uy. ¿Pero qué le he dado?
¿A qué le he dado? What the fuck? Vale, estoy intentando el modo Dios, pero no me sale. No. Vale. Tortoise tampoco me sale. No me está saliendo, ¿eh? Hate. Vale, este sí. Tortoise. No. Añade dinero. A ver, espérate. Uf, esto es complicado. If we are rich man. If we are rich man. No. Cambiarla. Vale, con la C, con lo que estoy cambiando aquí la perspectiva. If we are rich man. If we are rich man. A ver, algo está fallando aquí. Algo está fallando aquí. Y no sé qué es. Teclear las palabras y pulsar enter. Vale. Vale. Pues no sé por qué el otro sí ha funcionado. A ver. No. No. He quitado la música. He quitado el sonido. Bueno, me da un poco igual. Ah, ahora. Un momento, no se está viendo nada, ¿verdad? Vale. A ver. ¿Qué pasa aquí con los trucos? Un momentillo. A ver. Los trucos estos. Añade 10 millones de dólares. No. No. Esto no funciona. A ver. No, esto no. Cambias de personaje. A ver. Es que no funciona. ¿Por qué no va? ¿Por qué no van? Es que no lo entiendo. La salud sí va, pero los demás no. Ah, vale, ahora sí. A ver, espérate. Vale, me voy a quedar con este. ¿Qué más? A ver. Porque lo estoy escribiendo mal o algo. A ver. No sé. No, 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 no. A ver. Voy a escribir no police, please, a ver si funciona. No police, please. Vale. Este sí funciona. Pero el de... Oye, oye. Gente. Vale, bueno, vaya un lugar seguro. ¿Qué más hay? Nivel máximo. Añade 99 vidas. A ver, el Turtoise este, ¿por qué no funciona? Turtoise. No. Desires. No.
No. Match cash. Match cash. Que no va. Un rush. You and 1,000. Live long. RS Heidelberg. No. Chico, no está funcionando ninguno. Los coches vuelan. ¿Cómo? Shifty BP. Trampas activadas. Ahora, este es así. ¿Este es activado? Shifty BP. Los coches vuelan. Pues no están volando. ¿No? Ah, bueno, será menos gravedad. De este rollo, que si saltas una rampa puedes ir. Pero esto es un poco difícil de probar. ¿Qué más? ¿Qué más? Frog. Loop. Give us tank. Give us tank. No. Chico, ¿por qué no va esto? Give us tank. Ah, no. Give us a tank. Vale. ¿Hay un tanque aquí? Vale. Esto está guay. No, hacer explotar todos los coches, no. Hacer que conducir sea más. Hostia. Vale. No, police, please. Vale. ¿Qué más? Pistola de... What? ¿Qué cojones es eso? Cuanto más veces pon guns, más armas recibes. Guns. A ver. Molotov. ¿Esto qué es? ¿Un lanzallamas? Cohetes. Está guay. Molotov. Pero a ver, ¿hay una pistola de rayos? Coches pequeños. A ver, quiero poner mirando. Ahí, pero quiero ver un coche. ¿Por qué no hay coches? Bueno, aquí hay uno. Fish flap. No. Fish flap. No. ¿Dónde está? Fish flap. A ver. Fish. No funciona esto. A ver. No. Bueno. Conducir sea más fácil. Consigues todas las armas. For all GT. No. Blast Boy. No. Navarone. No. God of GTA. No. No sale. Pero darle armas a los peatones sí que ha funcionado. O sea, no parecen visibles. Sí, pero mira, la señora de la compra lleva aquí
Sí, sí, sí. Vale, vale. Este sí va. Lameon. Voltest. Weather. No, este sí. What? Está avanzando el tiempo que flipas, ¿no? Vale. Clima. La niebla. Peatones locos. It's all going mad. It's all... A ver. It's all going mad. Ah, no, son 3 as. Going mad. Vale. Vale, se han puesto a correr, a disparar. Ok. Hostia. ¿Ha sacado el coche? What? ¿Qué han hecho? Joder. Vale. Peatones agresivos que atacan a verte boring. No. No voy a ponerlo más lento. ¿Alguno más? Juego más sangriento. Aumenta la brutalidad del juego. Evil is here. No hay policía. Evil is here. Loco. Evil is here. Un espacio entre Elvis y... No sé, PDS. No. Elvis is here. Elvis is here. Hostia, 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 hostia. Me han quemado. Esta gente. Vale, pero no hay para sacar helicóptero o cosas así. Muestra las coordenadas en las que estás. Nasty Limps Cheat. No. ¿Por qué hay tantos que no funcionan? No sé. Es que esta es la versión 1.1. Buah, está loquísimo. Ah, pero han venido los bomberos a apagar el fuego. Dios. Vale, lo que me gustaría es coger un helicóptero. A ver si consigo... A ver, tiene que haber más truco que de esto. Vale, GTA 3, aquí. A ver, los trucos. No, esto es una guía, ¿no? Esto es una guía o algo así. A ver, estoy viendo a ver si hay algún truco más interesante.
No. Bueno, ya que estamos, la debemos explotar, ¿no? Bang, bang, bang. Coche explota. Bueno, a mí algo más. Voy a intentar lo de los coches voladores otra vez. Vale, me he quitado la policía. Los coches no vuelan, tío. ¿A qué se refiere con los coches vuelan? Coches voladores. A ver, voy a poner un vídeo de YouTube. Más fácil. GT3 cheat cheat code flying car cheat. Vale, pero parece que es... No sé, es muy extraño esto. El cheat code. A ver. Give money, changes. A ver, ¿qué tal? A ver. Se ve, ¿no? Vale. GT, Crazy People. All weapons. A ver. Guns, guns, guns. Te da todas las armas. Vale. Vale, entonces las guías estas que ponen que te dan una pistola y no sé qué, esto está bien puesto. Low gravity. Pues sí, básicamente ya está. So, voy a ver. How to get helicóptero. Helicopter cheat. Vale. What's going on, guys? Testing. There is no helicopter. You will still follow me just some area. The city is so yeah. I'll just take. I think this is a great area. Oh, you are advertising. Oh, hold on. Let me just run away. Oh crap! Oh, there we go. There is the helicopter. So yeah, this is what I'm talking about. Actually, we're in front of you right now. Now you cannot actually get it. You cannot actually get inside it, but you get a helicopter. So Pero get loco. something around you. You were pretty much the only way you could ever put in PC. How to get near helicopter. Without cheese. How to get. A ver. Bueno. It's Liberty City. Vale. Sí, en Liberty City y en Vice City lo que podías hacer era cargar una partida guardada en la que ya habían metido el helicóptero. Los helicópteros, sí, te los metían en el garaje y cosas así, y tú los sacabas con el coche. Era una cosa un poco extraña, pero funcionaba, ¿no? Bueno, este en concreto creo que estaba afuera. Pero sí, en la partida guardada. O sea, yo al menos me bajé las partidas guardadas hackeadas y ya está. Que entiendo que esto se podrá hacer con el chat engine. Entiendo que será el método, pero
En fin. Vale, el juego este ya no me ofrece nada. Pero, a ver, una cosa. Pero hay una cosa con la que sí. Con la que sí se puede hacer. Y es... Y es ver esta cosa de aquí. A ver. Así. Vale. So many others as the dreary, dismal game. Un momento. Vale. Vale, a ver. Tengo aquí este vídeo que me lo quería ver, que es el sentimiento de GTA 3, ¿no? No lo he visto apenas. O sea, he visto muy poco. Vale, pues la historia es verlo y a ver qué tal. Y ya estaría un poco, así cerraría un poco el Grand Theft Auto 3. Es un juego que ha envejecido. Ya lo he comentado mientras jugaba, pero es muy tosco de jugar. Hay misiones que son realmente injustas o que falta información en las interfaces o que el control es tosquísimo a la hora de apuntar y demás. O sea, entiendo que la Trilogy Edition que sacaron pues era un poco para arreglar estas cosas, pero como salió llenísima de bugs y también hay cosas que directamente no cambian y que están copiar-pegar, que es simplemente una mejora gráfica, pues hombre, pues ha envejecido un poco mal todo este tema. Pero no sé, me apetecía recordar todo esto y mola y hay un cierto sentimiento de eso, de nostalgia, pero no sé, igual tenía que haber jugado la Liberty City. O sea, Liberty City Stories, no el GTA 3. No sé, o sea, o sea, creía que me había perdido algo con el GTA 3 y realmente no. creo que creo que no. Tampoco digo que haya perdido el tiempo, ¿no? Tengo una visión más del pasado, de cómo era, pero tampoco, no sé, no he visto que haya ganado nada, ¿no? Más contexto. Sí, o sea, se ven los inicios, ¿no? Este juego que vendió 2 millones de copias o algo así. No, vendió... Los de la PSP vendieron 8 millones. O el GTA 3 era 8 millones y luego los Liberty City y tal vendieron 2. No sé, por ahí tienen que estar las cifras, entre 8 millones y tal. A lo mejor este eran 2 millones. No sé, y el San Andreas sí que vendió mucho más. No sé si fueron 20 millones. Creo que el San Andreas fueron 20 millones. Este, el 3, estaría sobre eso, los 8 millones. Y los de PSP y tal, alrededor de los 2 millones, creo. De todas formas, igual no lo hice en el vídeo este. Bueno. Voy a ir a beber agüita y vuelvo en 5 minutos y nos vemos este vídeo, ¿vale? Vale. A ver, que no lique nada. Vale. Pues vuelvo en nada y vemos este vídeo.
Bueno, ya estoy por aquí otra vez. Estaba pensando que igual no ha sido justo, no sé, criticar tanto al GTA 3. O sea, es decir, es que salió hace 20 putos años. Es que, qué decir, en su momento daría cosas de qué hablar, pero... Y estaría muy guay. Tiene muchas cosas que ofrecer, pero... Es que claro, yo lo estoy mirando con las gafas de haber visto el tráiler del GTA 6 ahora mismo, entonces claro. No, no es justo, no es comparable. Anyway. Uy. A ver. Vamos a poner el vídeo. Vámonos ya. Y ya está. Me lo iba a ver. Me lo iba a ver igual. Así que bueno, pues en directo. No pasa nada. Lo mismo es. So many others as the dreary, No. dismal game. Despite not being as much a classic as 1 or 2, not as stylish or iconic as Vice City, and definitely nowhere near as timeless or groundbreaking as San Andreas, I feel it's a waste that GTA 3 stands nowadays almost entirely on what it once was, or at least what it once was to you personally. It's remembered fondly, don't get me wrong, but even by the standards set by other games at the time, it's hardly praised for having the best story, graphics, or even gameplay. And despite really not wanting to get into that, because believe me, I have enough to talk about already, I find it a shame because what it does offer is something so much more that it almost transcends the need for any of those things. In fact, you could argue that they'd even detract from it. And my whole life, and surprisingly often from day to day at this point, I'm always just left asking myself, what is it about this game that makes it such a big deal to me, despite personally not even really liking it as a video game in the traditional sense? Why is it that it's this, of all games, that remains and has always been in the forefront of my mind as one of the best? And how is it that no other game since has managed to do this? Estoy un poco igual, ¿eh? Estoy un poco igual. Yo también me pregunto por qué. Since this. I can point to it, show it, reference it, but where, when, and how exactly the many hundreds of aspects all come together and what is a chemical reaction of tone, atmosphere, feelings, and general mood is easily one of the most complicated and fascinating things the medium of video games has ever achieved. So really, all I can do if I really want to talk about it, and I do, believe me, is this. It's important to say first, though, that although I'm going to be ignoring the video game GTA 3 to show how it runs much deeper than the game itself, everything leading up to the game handing control over to you is just unavoidable and contributes a huge amount to your expectations and how you interpret things once you do have control enough to explore and make your own discoveries. And that absolutely includes everything. Even the UI, the menus, before you've even started the fucking game, are these weird, stark, trippy soundscapes. And where the standard would be the generic beeps and boops of an ordinary menu, here every movement, selection, adjustment is marked with these surreal, crushingly deep, low-end sub-shots. It's like trainers hitting carpet, it just reverberate forever if they were allowed to, and it makes everything just so much more weird, but iconically weird. Because it's just not done like this anywhere else. Where else is there anything like this? It's genuinely relaxing and ASMR-inducing. It's like a dub techno aesthetic, which, not that that's anything to complain about, it's just odd considering the game it's in. Because otherwise, and with that being said,
Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. That is as much story and context as anyone who plays this is forced into, and where the game part of GTA 3 finally shuts up if you just threw your arms up and left it right there. Because being an open world, you can just ignore the rest of the story and missions if that's really what you wanted out of this, and a lot of you might remember that back then a lot of people did, me included. And regardless of whether or Yo not también. that's because sandbox games were just such a new and novel concept, messing around and causing chaos was just more fun, or in my case, because it didn't feel like the game wanted me to do anything else. Because while not every open world game is realistic, every game set in an open world is trying to create the illusion of being real, because you can see it all, it's alive in that it moves, breathes and operates with or without you, whether you step in to interact with it or just watch. And because, provided you haven't committed any major crimes, real life is also open world, that's issue number 1 right there. Like it or not, setting your stylized, exaggerated neo-noir game in a world where injured civilians are revived by dispatched paramedics, fires are actively extinguished, murders result in crime scenes, and where the sun sets and rises, it rains, storms. Obviously, I and a lot of others were going to interpret this game as a depiction of real life. But still, on its own, that is fine. In fact, it's good. Realism sells games in a lot of cases, and every new gen it seems to be what developers aspire to do above everything else. It's when the reasons I've just listed meet the ones I'm about to that the fusion reaction that lights this universe begins. The first thing anyone playing this immediately notices is where they are, the city itself, which is an island surrounded on all sides by nothing. There's no open roads in, and the only visible landmass is literally just that, a barren pile of nothing. Which, to be fair, has always been the case in every GTA game, but it's always been as bizarre and strange to me as well. It might not be unique, but on top of everything else, it definitely doesn't help. And although generally I'd say the majority of people are just absolutely not gonna care or understand where I'm coming from in this video as a whole, even those people, I myself have witnessed at a certain point just ask themselves, what even is this place? For reasons that are all, obviously, only exaggerated massively by GTA 3's two biggest things that it introduced to the series, being that it's 3D and that it was the first to introduce boats. It's not the first time I've said this, but one of my strange quirks when I'm dropped into an open world is to immediately try and leave as soon as possible, in any way I can. Almost as if, when I'm handed a game where I can, quote, go anywhere, I immediately want to start testing the boundaries of that, to push the limits, to try and prove them wrong. I'm not sure how relatable that is generally, but here I know it is because there's literally nothing else to do here. There is nowhere in this game that is only accessible by boat unless you count this one hidden package. In fact, using the boats at all makes things infinitely and needlessly more awkward than they need to be, since water is an instant death. So everyone who has ever even gotten into one in this game, I'm willing to bet, was only doing so just out of curiosity, to see what was going to happen at the very outer limits of this world. To find ¿Cuál es el límite aquí? nothing. No hay límite. No hay una barrera invisible. I'm hesitant to say this anywhere else, but it feels like there was a considerable effort on their part to make this aspect of the game nothing less than this. Lonely and eerie. I can't imagine it was their intention, because why? And it seems so deliberate I can't bring myself to consider it being a mistake either. The boats themselves are cripplingly slow and don't have radios, so by getting in one you literally are sentencing yourself to crushing silence, the droning hum of the engine and howling wind and rain for the long journey out into nothing.
The view distance means you're almost immediately visually stranded if it wasn't for the minimap, that is. The game's weather means you don't have to wait 3 minutes for waves to outgrow the size of your boat, tossing it around like it's nothing. And like with any body of water in this game being an instant death, the risks are tripled. So fighting all of that and getting here to find the invisible barrier is just so anticlimactic. The fact that there really is nothing anywhere makes you doubt it, so you're already from the offset looking for something that isn't here, expecting something, anything. In large part because, and like I've mentioned, the game in every other sense takes itself seriously, so not having any form of handling this inevitable situation that every player is going to try and come out here. A ver. Aquí hay que parar un poco, ¿eh? Esto de que todos los jugadores van a intentar salir y tal. A ver, sí, hay algunos jugadores que tal, pero el mundo en sí se siente más o menos cohesionado, se siente que está todo unido. Es verdad que es muy extrañas las imágenes estas de mirar al mar y no ver nada y la niebla tan intensa. O sea, la paleta de colores tampoco ayuda. Se siente una sensación extraña. Sí, pero eso está claro. Pero no sé. Quiero decir, era un problema para la época esto, pero tampoco se utiliza el barco muchísimo como para que vayas a ir al límite y te vayas a chocar con la barrera, ¿no? No sé. Boom, wall. It's just weird and can only lead to you just assuming that there must be something out here, or that this is how this world is supposed to work. Like, is it an impossibly strong current? Ocean storms? A force field? Obviously not, because that's dumb, but because it's not any of those things and the answer is actually just that they put an invisible wall there because they either didn't or couldn't think of anything better. My point is, and what I'm trying to say, is that this, coming out here and experiencing this weird little moment with the game, is a part of the game. What, did they think this just wasn't gonna happen? There's almost no way this wasn't gonna happen, so when it does, it alters your perception of the game as a whole. Sí, bueno, sí, le da un área rara al juego, una aura rara al percibir tú que están los límites y el mar y esto. Islands to stop you from accessing the third one before the end of the game is divided by these literally infinitely stretching above sea industrial steam pipes. Esto no lo había visto yo. That they were aware of how insufficient a measure the invisible barriers were, because they obviously weren't a good enough excuse to separate the islands. But more importantly, are just visually the weirdest things to just look at, because this couldn't exist. It's a stretch, but in that respect, it really reminds me of the world the movie Eraserhead takes place in that more of it there needs to be piping that really vamos a saltar esta parte. built around a vast, nonsensically. It's weird, at least. But if you decide you really want to think about it, it creates this cool atmosphere of a world built around a vast, nonsensically thinly veiled facade of a system of industry and production. And it's when doing that the entire game begins to topple over. Because it can be done anywhere, with the commercial, business and residential districts too. Because you could even say that's exactly what the game is. It's like the Truman Show. North Korean supermarket. Truman Show. Those NPC copy pastas. Things literally only need to exist in games just to satisfy the player's passing glance. So the second you find yourself in a cardboard world barely being held together by tape and glue. And the point of this, what I'm going to be trying my best to do, is make the point that although some come very close, there is literally no other game out there currently that suffers more from the brutal, uncanny feelings that are a result of that than GTA 3.
Feelings that give this game immense value, especially nowadays, because they're completely unintentional on the developer's part and run so much deeper down in the bones of GTA 3, way past the gameplay, story, missions, and so on. So much so that it's like lightning struck, and I really don't know if we're ever going to get another one of these ever again. But fair enough, the ocean as a concept isn't really ever handled cheerfully in most games, but even where you'd expect it the least, in the lifeblood, the motion, the very soul of this game, instead just shows a complete lack of. The illusion of life here, in the form of the traffic and pedestrians, very quickly, almost immediately I'd say, wears away to reveal the fact that it basically is just there to act as wallpaper. With about as much depth. Because when they're not just flesh-based bowling pins, their purpose is to just kill if you want a wanted level or to avoid if you don't. Which is fine, because if you think about it, complementing the gameplay like that is just good game design. It's just the unintended side effect that has, and that kind of comes bundled with that, is that you, the player, are massively disconnected from the nearest living thing. And probably the most immediately obvious reason for that is just simply the fact that the player's model and skin is just visually way more detailed than anything else's. Which, I mean, is understandable because obviously you'll be looking at it for longer, so they just put more time into making it look right, not to mention the fact that the peds need to be optimized to move around in large crowds. But regardless, and again, the unintended side effect that has is you looking normal, like a person that could potentially exist, in a world where everyone else looks like some kind of horrific, malformed goblin creature. So your brain just can't justify them looking like this out of any kind of technical limitation. So it's really easy to just assume they're supposed to look like that. Supposed to look this Está repitiendo otra vez la idea, de que esto es como un show de Truman en los videojuegos. uncanny and creepy. The AI was never going to be perfect, and expecting it to be is expecting way too much. But the way they all just La IA es un blindly desastre, wander, es un single desastre. file, going nowhere, coming from nowhere, and seemingly being completely unable to deal with basic situations like there just being a thing in their way, literally having them standing there all scratching their heads at the mere concept. Picking up on any of it starts the train of thought that naturally leads you right into recognizing that your environment is populated exclusively by them. Exclusively with these soulless, mindless human effigies whose purpose is to be killed. Pedestrians like this were definitely a brand new concept at the time, and there really wasn't any established way to do them since GTA 3. So commenting on how this aspect specifically has aged really isn't fair, but at the same time the lines of dialogue they spout literally at random to no one and for no reason just really exaggerates the mindless aspect regardless. I gotta go on vacation. I don't know where I am and I'm hungry. Again, in all fairness, having them say nothing would be a lot worse, and I'd be the first to comment on that. But just on top of how odd them talking to themselves is in concept, somehow, further still, the writing is just the most bizarre part. Like, especially, and need I even say it at this point because it's so well known, but the famously strange obsession they have with, for some reason, traveling to the Caribbean island of Aruba. We're going to Aruba. Presumably, Rockstar as a company was small enough at this time that in-jokes made it as far as the recording booth, so something probably is going over my head here, and it's definitely far from the only odd thing they just shout out for no reason. But regardless, it occupies such a large percentage of all the dialogue you'll hear in this game that if nothing else, just how confusing it is, throws you out of any feeling of normality you might have felt otherwise. The weirdness peaks, though, just through sheer persistence. They are what they are. They are where they are. A mí las frases de los NPCs no me despiertan ninguna sensación extraña, After a while, you start to zone them Se out, apegan only con el really juego, no taking sé. notice to maybe appreciate the humor in having to run two of them down to save the one in your ambulance during the paramedic missions. To the point where, and I absolutely shouldn't, but naturally, as you can imagine, very quickly you start to see them as, like, what I would compare to insects.
And there might have been some intended commentary there, the sounds would seem to confirm that. But in all, it's just a really gross feeling that I don't enjoy, but that I'm forced into because of the many ways this aspect of the game was handled. They're just everywhere. They swarm. They just get in the way too often, and it's just too inefficient and difficult to play this game and not accidentally kill any. Almost as if it's engineered that way. Because to relate back to the point I made earlier, it's almost as if this world is supposed to just suck. Death and killing is just that common and normal. Which, and not that the game is bright and cheerful anyway, but it definitely makes it a lot darker. In a similar vein, again, just because you, the player, are interacting with all of this through the main character, you visibly display the only autonomy anywhere in this game. Walking, running, jumping around, punching, you can knock them down, but they'll never react to anything, at all. Unless you've killed or are killing them directly, but even then they'll just run in circles for seconds before giving up and going right back to it, which doesn't exactly make them look conscious. I've always compared how surreal just walking down the street is in this game to those nightmares where you're flailing and screaming. Joder, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que en Starfield puedes andar con una pistola y disparar y no sé qué. Y los peatones no reaccionan. Y GTA 3 en 2002 sí que podía. Sí que lo hacía. A su manera irregular, pero por lo menos lo hacía, ¿no? Joder. Again, you could apply that to any game, but here how little they react to everything you do makes it infinitely more apparent. Their tunnel vision, their complete and utter dedication to their sole purpose of aimlessly wandering back and forth, literally forever, is definitely a big part of what makes this game creepy to just watch. And my favourite thing about open world games in general is you could theoretically watch it forever, for as long as you could keep the PC or console powered, in theory. In fact, since ultimately nothing reacts, you not being able to have any real lasting impact on anything, no matter how much destruction or devastation you cause, leaves the world feeling static to the point of being stuck in time, permanently, unchanging, just repeating the same cycles over and over. The immediate consequenceless respawns after dying really drills that in. It literally doesn't end. There's no escape, no matter which way or how violently you go out. It'll always just fade to white and you'll wake up back at the hospital again, over and over, every single time. Whenever I happen to bring this subject up, and by far my favourite aspect to talk about is the game's sound. Because whereas complimenting something that's either just through my own questionable interpretation or that could just be the result of a mistake, when it comes to GTA 3's sound, I really am just simply complimenting some genuinely well done and legitimately genius audio design. It's easily by far the most underappreciated aspect, and I'd say it even goes completely unnoticed in a lot of cases, which is criminal. A mí me gusta cómo aceleran los coches, el sonido cómo aceleran y tal. Pero más allá de eso, including the licensed soundtrack. Amazingly, in a way, I guess you could say that it doesn't even really have one. The music doesn't complement the gameplay or scenes and isn't even really there to, because in that sense, the radio stations are coming from the environment. And unlike other games with licensed soundtracks, if you think about it, here they're technically just a part of the soundscape. Sure, alright, that doesn't change much, but to really make full use of it and to not waste it as a concept, they're all far from just a collection of licensed songs like they are in other games, and in fact complement the world by populating it. Story characters can phone into chat shows, you'll be like listening to head radio, then just happen to drive past the studios where it's recorded, and by far my favourite example is Rise FM, which is implied to be a live set being broadcast from somewhere in the city. And I know I'm kind of going off on one here, but to give off that kind of vibe, all the tracks are mixed down with this weird high-pass filter, as if they're being mic-recorded directly in the room the speakers are in. They're all really good songs that just... el RC, esto molaba mucho, It adds everything. It just wouldn't be the same experience otherwise, and it's just a really surreal way to listen to them.
and music in general, I guess. It sounds strange, off, but at the same time lo-fi and comfy. It's like vaporwave or YouTube vibe music 20 years before that would even become a thing. I really cannot get over just how much this would go on to contribute to everything I'm into nowadays. The entire game, for that matter. It gives off so much atmosphere. It reminds me of being a kid and inheriting boxes full of poorly labeled, awful-sounding cassette mixtapes. To this day, not knowing what any of the songs were, where they had come from, or even whether or not I was the only person to have ever even... A ver, el sonido me da un poco igual. O sea, está muy bien, pero tampoco, no sé ya... No sé, me da un poco igual el sonido. A ver qué dice un poco de la niebla y todo esto. El tiempo. Pues la niebla es muy exagerada. Now, I feel like you should probably have a more than firm grasp on exactly what this game looks like. Visually. Because a lot of what I've said and shown so far, whenever I bring this up with others, what I'll end up hearing is always something along the lines of, well, yeah, obviously it looks a bit creepier than a game like this should. It's foggy, raining, or at night. Sí que se nota creepy. Quizás demasiado, en vez de... This game is always foggy. I'm not entirely sure how it works exactly, but I've been through the files and spent enough time modding this game over the years to know that every day the weather is pulled from a pool of either clear, cloudy, rainy, or foggy. How it decides and whether or not it's random, I'm not sure, but in that case, and it would seem just from playing the game that the odds, statistically, are against it being anything other than any weather that would just make it look spooky. Sunny is just 1 in 4, and 1 in 8 if you count the nighttime hours, since it can't be sunny without a sun. Good writing, Jay. I have no idea what the thinking or theory behind that was. Maybe the inspiration for the setting, New York, is just a grey, rainy, foggy place. I'm not sure. From pictures at least, it doesn't look like it. And you can just use cheats if you really want to force the mood, but really, and anyone who has played this game for longer than 24 minutes, the length of an in-game day, knows that you only have to sit there and watch it to see the fog just roll in from nowhere, almost immediately. Exageradísimo. So yeah, absolutely, you'd be completely correct in saying that the vibe is in large part due to the weather, but for better or for worse, the weather is the game. For some odd reason, but it's the game that I love as much. Añade la atmósfera, es verdad que sí. Just being here at all aside, it'd be really hard for you to even call it a bad thing because it looks so good, like real fog, creepy. And it isn't creepy for any other reason. Sí, o sea, es verdad que ahora ya en los juegos pues no se incluye, ¿no? Se incluye muy lejos y tal, pero es verdad que añade a la atmósfera. O sea, y no es necesario tener una visión entera del mapa. Este juego se siente muy pequeño el mapa, pero... Y la niebla no ayuda a que se sienta más grande. Pero igual eso está bien. Y precisamente es de lo que habla este tío del sentimiento de como que esto es un show de Truman. Que toda la música, que todos los aspectos, tanto los edificios, los peatones, la música, todo el ambiente está preparado para que entre sí tenga sentido. Y a la vez sigue dando ese extraño sentimiento del show de Truman, es verdad. Y quizá eso, y está bien, o sea, la niebla añade ese sentimiento. No sé, no sé, es curioso, Reason than the fact that it just looks so atmospheric. In the street, it's warmly tinted a deep orange from the street and distant as it wants, and despite the fact that it does, it's really only a slight palette saturation and tinting. The environment is son muy raros. worth seeing.
Otherwise, why would you care? I've touched on it slightly already, but it's made infinite setting. Islands composed feel eerily never clear, like nothing if you don't Entiendo que intend esto to. Not to mention luego es if lo it que was inspiró a part of GTA a 4. beta mission, or even if it was Toda just esta made and atmósfera intended for tan gris. absolutely nothing at all, which is the case for the majority of the locations in this game. Luego en GTA 5 dieron ese salto, ese giro de 180 grados, pero... no sé, voy a ver un poquito de los tours estos. I'm willing to bet the vast majority of mental images that come to you include things like the burning car, the hospital, the port, the Salvatore mansion, rolling your car off this one cliff and having to walk all Esto es the way súper back icónico. up to Es que es todo all súper icónico. No, because no they're entiendo, immediately accessible entiendo por without qué. having to play any missions in a game that was built around the most fun part being anything other than the missions. Or at least the part that would have been the most novel and immediately interesting at the time. What I'm saying is that they were asking for this, because being all immediately accessible and immediately depressing just leaves such a strong, lasting first impression. And an impression that is one of the biggest reasons GTA 3 stands out to me and so many others as the dreary, dismal game we love so much. Ironically, it's the only island to have a beach, and beaches are great at brightening the tone of games, usually, but here it's so sad and grey, I don't think I've seen them be done this way anywhere else. It's like so depressingly realistic that it's almost funny. The cold sea breeze, waves, birds, you can almost smell the dead fish. It's one of the furthest points you can get from a road in the game, so it's the most isolated you'll ever be, and again, you're just looking around for anything, the purpose of it. Because more likely than not, the only thing you'll find is just the clearest view of this game's weirdest. Do I even need to mention the 4 homeless people ominously stood in the very center of the tunnel, completely motionless and unresponsive? What? ¿Dónde está esto? But it to be, and I do. Like, do I even need to mentionless and unresponsive to anything you do? Because nothing, them nor the tunnel, is used for or around any implemented mission. It's not even a road. Yet everyone who has played this knows about it, because they found it themselves, and were thrown. Closure to this situation means you really are towards its Bueno, no sé. exposed or exposed. No sé, que es que no me apetece seguir viéndolo, pero que sí, que el juego es súper icónico. Explicará muchos lugares y muchas cosas, pero... Claro, entiendo que aquí hay una comparación con Silent Hill 2. Drones to throw you off, and so on. And although I'm not here to talk about that, though believe me I could, the point being, regardless of everything I've said, unfortunate, but at the same time, the more I need to admit in the interest of keeping it brief, the more room there is to misunderstand or misinterpret what I'm saying. Because, like I've said, I have tried to have this conversation before countless times in the past. Es un juego al que volveré de vez en cuando y se seguirá sintiendo igual. No sé si llamarlo como dice este, el sentimiento este de que es un show de Truman. Recuerda a esto, sí, pero tiene algo. Tiene algo extraño. No sé. En fin, gracias si habéis estado por aquí alguno. Yo me despido ya, que es un poco tarde. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por haber visto.